Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd, fa inna al-'abd al-mu'min kullama izdada imanan izdada nasibuhu min al-mahabbati wal-khawfi wal-raja', وازداد تحقيقا لها ولمقاماتها. ومن تلك المقامات تحقيق مقام الخوف من معصية الله جل وعلا، فإن من الخوف الذي أمر الله به الخوف من الوقوع في معصية الله. وأخطر معصية توعد الله عليها أعظم وعيد هي معصية الشرك بالله جل وعلا. هذا الشرك الذي هو مناقضة للغاية من وجودنا، فإن الله تبارك وتعالى خلقنا لتوحيده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهو اعتداء على حق الله تبارك وتعالى الذي هو التوحيد. فالمشرك والعياذ بالله مسيء للظن بربه، مفرط في حق ربه عليه، بل بالحق الذي إذا فرط فيه فكل ما سواه مضيع، وذلك الخسران المبين الذي ما بعده خسران. ولما كان الشرك بهذه الدركة الهاوية في الدنيا والآخرة، كان حريا بالمؤمن أن يتعرف أحكامه وأنواعه وأفراده ليتقيه، فإن العبد لا يمكن له أن يتقي ما أمره الله باتقائه إلا بالعلم به. قال بعض السلف: كيف تتقي وأنت لا تدري ما تتقي؟ لا يمكن أن تتقي هذا الذنب الأكبر إلا بمعرفتك لأنواعه وذرائعه وما يوصل إليه وكل ما يخدش التوحيد. فإن هذا المقام الذي هو تكميل التوحيد هو الميدان الذي يتنافس فيه المتنافسون في الدنيا، وعلى ضوئه يتفاوتون في الجنة. فإن المقربين ما فضلوا غيرهم من المؤمنين إلا بتكميلهم للتوحيد ولحقوق التوحيد. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. نعم. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat dan mengucapkan salam bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga orang-orang mengikuti petunjuk beliau sampai hari kiamat kelak. Selanjutnya beliau hafizahullah taala mengatakan, sesungguhnya seorang hamba yang mukmin setiap kali bertambah imannya, maka setiap saat pula atau saat itu pula akan bertambah bagiannya dari kecintaan dan ketakutan dan berharap dan berusaha
bagaimana dia mewujudkan dan menyempurnakan keimanannya dan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal dan posisi dan pondasi yang utama yang terus dijaga, bagaimana seorang senantiasa takut terhadap perkara-perkara yang membawa kepada kemaksiatan yang telah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan maksiat yang paling besar ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala adalah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kesyirikan itu akan meniadakan tujuan diciptakannya manusia. Syirik merupakan perkara yang meniadakan dan membatalkan tujuan diciptakannya kita. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Syirik ini merupakan pelanggaran terhadap hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu tauhid. Dan kesyirikan waliyadzubillah, semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita, ini bentuk dari suudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ini, maka akan lebih utama lagi kita akan melalaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Dan inilah dia kerugian yang nyata, yang tidak ada kerugian sehebat kerugian ketika seorang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengetahui kesyirikan begini buruknya dan jeleknya di dunia maupun di akhirat, maka amat layak bagi seorang mukmin untuk mengenal hukum-hukum kesyirikan, bagian-bagian kesyirikan, agar seorang hamba mampu menjauhkannya. Dan tentu semuanya itu tidak bisa akan terjadi kecuali dengan kita mengetahui dan mengilmui kesyirikan tersebut beserta jenis-jenisnya dan macam-macamnya. Oleh karena itu sebagian para ulama salaf mengatakan, bagaimana engkau bisa menghindar sementara engkau tidak tahu apa yang engkau harus hindari. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seorang menghindari suatu dosa sementara dia tidak tahu dosa apa yang harus dihindari. Tidak mungkin seorang menghindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mengenal bagian-bagiannya, macam-macamnya, sarana-sarana yang membawa kepadanya. Dan apa pula yang akan merusak tauhid? Tentu ini membutuhkan ilmu. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan tauhid ini adalah medan, tempat kita berpacu, tempat kita berlomba di dunia ini. Berdasarkan kesempurnaan tauhid seseorang, seperti itulah tingkatannya kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang muqarrabun yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mereka utama di atas orang-orang beriman yang lainnya, melainkan karena apa? Karena mereka menyempurnakan tauhidnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian dari orang-orang yang sempurna tauhidnya. هذا الشرك في العبادة ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. وهذين القسمين بينهما فرق في الحد وفي الحكم. في الحد يعني في التعريف. فالشرك الأكبر هو صرف العبادة إلى غير الله في العبادة. الشرك في العبادة شرك أكبر هو صرف العبادة إلى غير الله صرفا يخرج عن الملة. والشرك الأصغر ما سمي شركا ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، أي لم يخرج من الملة. ما سمي في النصوص شركا ولم يخرج من الملة، لم يصل إلى حد الإخراج من الملة. هذا الفرق بينهما في الحد. أما في الحكم فمما لا يخفى عليكم أن الشرك الأكبر محبط والعياذ بالله لجميع الأعمال. وأما الشرك الأصغر قال العلماء إنما يحبط ما قارنه من الأعمال، لا يحبط جميع الأعمال. فالرياء مثلا شرك أصغر
يصير الرياء، يحبط ما قارنه ولا يحبط جميع أعمال العبد. كذلك الشرك الأكبر يخرج عن الملة، وأما الأصغر فلا يخرج عن الملة. الأكبر أخبر جل وعلا بأنه لا يغفره. الشرك الأكبر لا يغفر إلا أن يتوب منه صاحبه في الدنيا، إن مات عليه والعياذ بالله مصيره إلى النار خالدا مخلدا فيها. أما الشرك الأصغر فصاحبه مثل بقية الكبائر، مثل فاعل بقية الكبائر، صاحبه تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عفى عنه وإن شاء عذبه، نسأل الله العافية. وكل من هذين النوعين أي الأكبر والأصغر ينقسم إلى شرك ظاهر وشرك خفي. فالأكبر منه ما هو ظاهر ومنه ما هو خفي، والأصغر منه ما هو ظاهر ومنه ما هو خفي. ونبدأ بالشرك الأكبر الظاهر، نمر على جملة من أفراد الشرك الأكبر والأصغر بما يسمح به الوقت بإذن الله تبارك وتعالى. من الشرك الأكبر الظاهر الذبح لغير الله. الله تبارك وتعالى أمر بالذبح له والنحر له، وأعلى من شأن هذه العبادة عبادة الذبح لما فيها من الخضوع لله، ولما فيها من تعظيم الله تبارك وتعالى، ولما فيها من بذل المال أيضا. فهي عبادة تجمع بين عبادة الجوارح وعبادة المال، الإنفاق. قال الله جل وعلا: فصل لربك وانحر. ومما تقرر في هذا الباب وتقدم معنا في الدورة أن كل ما أمر الله به فهو عبادة، فالذبح عبادة، وصرفه لغير الله شرك. كل ما كان عبادة فصرفه لغير الله شرك، سواء جاء الدليل ينص على أن هذا الصرف شرك أو لم يأتي، مجرد أن يثبت أن هذا الأمر عبادة إذن صرفه لغير الله شرك. الذبح جاء أنه عبادة وجاء أن صرفه لغير الله شرك، في قول الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فنص جل وعلا على نفي الشرك في الذبح خصوصا. وكما تقدم معنا لمن حضر منكم أن الذبح ليس منه ما هو طبيعي، لا يوجد ذبح طبيعي. مجرد أن يتقرب العبد والعياذ بالله، أي أحد يتقرب الإنسان بذبحه بإراقة هذا الدم، مجرد أن يتقرب به إلى غير الله فقد وقع في الشرك الأكبر. ولا يكون موحدا في الذبح حتى يتقرب به إلى الله ويذكر عليه اسم الله، فبهذا تكون ذبيحته توحيدية. ثم قد تكون هذه الذبيحة واجبة، قد تكون مستحبة، قد تكون هديا للحج المتمتع أو القارن، قد تكون أضحية، قد تكون عقيقة، قد تكون لإكرام الضيف، قد تكون للتوسع على الأهل. الذي يهمنا في باب التوحيد: هل هذه الذبيحة ذبحت تقربا لله؟ إذن هي توحيد. أو ذبحت تقربا إلى غير الله والعياذ بالله فهي شرك والعياذ بالله، ذبيحة جيفة لا تؤكل، نسأل الله السلامة والعافية. هذه عبادة الذبح. كذلك النذر عبادة. قال الله جل وعلا: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. علم جزاء، يثني الله عز وجل على المنفقين وعلى الذين ينذرون هنا، فإن الله يعلم علم جزاء، دل على أنه يحب ذلك تبارك وتعالى. كل من نذر لغير الله فقد أشرك، والنذر عبادة ظاهرة. قد أشرك ماذا؟ شركا أكبر والعياذ بالله. النذر لغير الله شرك أكبر، والذبح لغير الله
شرك أكبر، وكلاهما من أكثر أنواع الشرك والعياذ بالله انتشارا بين المشركين والوثنيين لما فيهما من التعظيم. فتجد حتى بعض السحرة إذا أراد والعياذ بالله أن يحقق يعد هذا الذي جاءه بتحقيق مطلوبه، فيقول له اذبح كذا للجن، اذبح دجاجة، اذبح كذا في المقبرة، في الظلام، في الكهف، تقربا للشياطين. تجدهم ينذرون لغير الله، كثيرا ما ينذرون ويتقربون لآلهتهم التي يعبدونها من دون الله بالنذور والقرابين، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, syirik dalam ibadah ini terbagi menjadi dua. Ada syirik besar, ada pula syirik kecil. Tentu keduanya memiliki perbedaan baik segi definisi maupun segi hukum. Syirik akbar memalingkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini akan menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam. Kemudian yang kedua, syirik kecil, seluruh perkara dan perbuatan dan amalan yang dinamakan oleh syariat kita syirik dan tidak sampai kepada syirik besar serta tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, inilah dia perbedaan segi definisi. Adapun perbedaan segi hukum, maka syirik akbar, syirik besar akan membatalkan seluruh amal ibadah kita, menghapus seluruh amal perbuatan kita. Adapun syirik kecil hanya akan merusak amalan yang terjangkiti oleh syirik kecil tersebut, seperti riya. Ini akan merusak amal yang terjangkiti oleh riya, tidak menghancurkan amalan-amalan ibadah yang lainnya. Demikian pula syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Adapun syirik kecil tidak akan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Orang yang meninggal dalam keadaan berbuat syirik besar waliyadzubillah, belum sempat bertaubat, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dan dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Adapun syirik kecil, maka ini di bawah masyiatullah, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mau memaafkannya, Allah maafkan. Tetapi jika Allah subhanahu wa ta'ala tidak mau memaafkannya, maka dia akan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ujungnya akan dimasukkan ke dalam surga. Semua macam bentuk kesyirikan ini terbagi menjadi dua. Ada syirik zahir nyata dan ada syirik tersembunyi. Syirik besar, ada syirik besar yang nyata, ada pula syirik besar yang tersembunyi. Sebagaimana juga syirik kecil, ada syirik kecil yang nyata, ada pula syirik kecil yang tersembunyi. Dan kita mulai dari pembahasan syirik besar yang nyata, yaitu menyembelih kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menyembelih karena dia. Kita memotong dan menumpahkan darah karena dia. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan derajat yang namanya penyembelihan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena di dalamnya ada ketundukan, di dalamnya ada pengagungan. Di samping itu di dalamnya pula kita harus mengorbankan harta kita, karena kita butuh hewan untuk kita beli. Maka Allah azza wa jalla berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Menyembelihlah karena Rabbmu, atau salatlah karena Rabbmu, demikian juga menyembelih karena Rabbmu. Setelah kita mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk menyembelih karena dia, maka ini menunjukkan bahwasanya menyembelih itu adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia ibadah, maka ketika dipalingkan kepada selain Allah, maka jatuhlah kita dalam syirik, dan ini adalah syirkul akbar. Karena kaidahnya apa? Seluruh perkara yang dikatakan ibadah maka harus untuk Allah, dan kalau dipalingkan kepada selain Allah jatuhlah ke dalam kesyirikan. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, menyembelih telah datang, dia adalah perintah Allah dan dia ibadah. Maka ketika dipalingkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala jatuhlah dalam syirik, dan ini syirkul akbar.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu." Katakan ya Muhammad, sesungguhnya salatku, wa nusuki dan sembelihanku, wa mahyaya wa mamati, kehidupanku dan kematianku hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mentansis dengan jelas, memberikan teks dengan jelas bahwasanya dalam penyembelihan ditiadakan kesyirikan. Maka tidak boleh diberikan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan telah lalu sebagaimana kita sebutkan bagi yang ikut daurah di Mataram, bahwasanya menyembelih itu tidak ada sama sekali yang bentuknya sebagai hal yang lumrah atau hal yang tabiat atau hal kebiasaan, tetapi dia adalah ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih, menumpahkan darah kepada selain Allah Subhanahu wa taala akan jatuh dalam syirikul akbar, dan tidak mungkin seorang menjadi muwahhid, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala sampai seseorang sembelihannya hanya karena Allah, dan ketika menyembelih menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, barulah sembelihannya sembelihan tauhid. Karena ingat, menyembelih terkadang bisa hukumnya wajib, menyembelih pula bisa hukumnya sunnah. Bisa sebagaimana wajibnya dalam tamattu ketika orang haji tamattu dan haji qiran, kemudian juga udhiyah, kemudian juga aqiqah, kemudian juga datang bentuknya ikramul dhaif, memuliakan tamu dan semisalnya. Hadirin rahmatullah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang dikatakan ibadah maka memberikan selain Allah Subhanahu wa taala ini menjatuhkan pelakunya dalam kesyirikan. Dan ketika seorang mendekatkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam penyembelihan, maka di sini akan jatuh dalam syirik, dan apa yang disembelih itu hukumnya bangkai, tidak boleh untuk dimakan. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang. Kemudian yang kedua, an-nadhr, bernazar. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa innallaha ya'lamu." Apa yang kalian infakkan dari harta-harta kalian dan apa pula yang kalian nazarkan, itu semuanya diketahui Allah Subhanahu wa taala. Di sini apa? Orang yang berinfak, orang yang bernazar, ini semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Maka nazar ini ibadah, kalau dipalingkan kepada selain Allah jatuhlah dalam kesyirikan. Dan yang nama nazar ini semuanya ibadah. Maka kalau dipalingkan kepada selain Allah jatuh dalam syirik akbar. Tidak boleh seorang pun bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, menyembelih dan bernazar ini keduanya ya, sangat banyak orang-orang terjatuh dalam kesyirikan padanya. Disebabkan di dalamnya ada pengagungan. Suatu contoh kita lihat sebagian tukang sihir, ketika datang kepadanya orang-orang yang meminta sesuatu yang ingin dikabulkan permintaannya, dia akan mengatakan kepada orang-orang yang datang meminta itu, mengatakan, sembelih ayam begini, di kubur ini, di gua ini, dan semisalnya, lalu ditaati, maka ini bentuk dari nazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan ini jatuh ke dalam kesyirikan, waliyadzubillah. Demikian pula bentuk-bentuk yang lainnya, kita mengorbankan apa saja kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini semuanya jatuh dalam kesyirikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Wa min asy-syirk al-akbar adh-dhahir du'a ghairillah fima la yaqdiru alayhi illa Allah. الدعاء عبادة جليلة عظيمة، بل إن الله تبارك وتعالى سماها عبادة، بل سماها العبادة، والنبي كذلك عليه الصلاة والسلام. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم
داخرين أي أذلاء صاغرين. فتوعد الله تبارك وتعالى المستكبر عن الدعاء، توعده بماذا؟ توعده بالنار وبدخولها ذليلا والعياذ بالله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الدعاء هو العبادة. وتأمل هذا الحصر، كأن الدعاء استكمل جميع العبادات، ومن تأمل في هذه العبادة وجدها جامعة لأنواع العبوديات، ففيها عبودية القلب، فيها عبودية اللسان، وفيها عبودية الجوارح. وكلما ازداد العبد تحقيقا للدعاء ازداد قربا من الله تبارك وتعالى. بل إن حال العبد مع الدعاء عند السلف كالمعيار لمنزلة العبد في الإقبال على الله عز وجل. تجد العبد المقبل على الله، وهذا يجده كل مؤمن إذا شعر بحلاوة الإيمان أو بالشعر بأنه قريب من الله عز وجل، تجده يحب الدعاء، يميل للدعاء، يكثر من الدعاء، ولا يمل من كثرة الدعاء، ولا يشبع من كثرة الدعاء. هذا حال القريب من الله. أما المعرض الغافل والعياذ بالله، مع تأكد حاجته إلى ربه، بل إن كل عبد مفتقر إلى الله تبارك وتعالى لا يستغني عن ربه طرفة عين، تجد هذا المعرض عن الله لا يكاد يدعو، كأنه ملك كل شيء، كأنه استغنى عن ربه والعياذ بالله. وهذا حرمان وخذلان. كيف وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يسأل الله يغضب عليه. من أسباب غضب الله على عبده أن يعرض عن دعاء ربه، وهذا فيه كرم الله تبارك وتعالى وعظيم فضله على عباده، وفي عظم منزلة الدعاء عند الله تبارك وتعالى. هذا الدعاء لما كان بهذه المنزلة كان صرفه لغير الله والعياذ بالله من أعظم الشرك. بل يقول ابن القيم رحمه الله: إن الشرك في الدعاء هو أصل شرك العالم. يعني أصل الشرك الذي عليه البشر في هذه الدنيا، أصل شركهم الشرك في الدعاء. والله تبارك وتعالى عاب وأنكر على من دعا غيره وسماه مشركا. قال جل وعلا: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والقطمير هي اللفافة أو القشرة التي على نواة التمر. ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، مطلق السمع لا يسمعون، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لو قدر أنهم يسمعون لما استجابوا، ويوم القيامة يكفرون بشرككم فسمى دعاءهم لغيره شركا. وهذا نص صريح فيه رد على كل من يهون من مسألة دعاء غير الله من دعاة الشرك والضلال في هذا الزمان وغير هذا الزمان. وسمى الله عز وجل دعاء غيره كفرا. قال تبارك وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فسماه عبادة، سمى دعاهم عبادة. ومع عظم ما توعد الله عز وجل به من دعا غير الله في الدنيا وفي الآخرة من النكال، فإن الله عز وجل أخبر بأن دعاءهم لغيره لا يزيدهم إلا وهنا وضعفا وخوفا. قال جل وعلا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. طلبوا منهم أن يعيذوهم من الشرور ومن الضرر فلم يعينوهم،
بل زادوهم خوفا ورعبا ووهنا وضعفا والعياذ بالله. وهذه عقوبة المشرك، كما قال العلماء: يعامل الله المشرك بنقيض قصده، يريد الشفاء من غيره فيزداد مرضه والعياذ بالله، يريد تفريج الكربات فتعظم كربته. قال تبارك وتعالى مما يدل على هذا أيضا: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. هو يدعو غير الله، ماذا يريد منه؟ ماذا يريد؟ يريد منه النصر والعون والمدد، فما حاله؟ يؤول حاله مذموما مخذولا والعياذ بالله. وأما من أنزل حوائجه بربه تبارك وتعالى كفاه الله ما أهمه وفرج كربته وآتاه ما يريد وأكثر مما يريد. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الداعين المتقربين إليه. ضابط الشرك في الدعاء يرجع إلى 3 صور ذكرناه من قبل: دعاء الأموات، دعاء الغائبين، دعاء الأحياء الحاضرين فيما لا يقدرون عليه أو فيما لا يقدر عليه إلا الله. فهذه صور أو أصول صور الشرك في الدعاء، وكلها من الشرك الأكبر والعياذ بالله. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara syirik besar yang nyata adalah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang tidak ada yang mampu melaksanakannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Doa merupakan ibadah yang mulia. Allah Azza wa Jalla namakan dia ibadah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Allah berfirman, mintalah kepadaku niscaya aku akan kabulkan kalian. Demikian juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang sombong dari berdoa kepadaku, beribadah kepadaku, dia akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina dina. Maka Allah Azza wa Jalla mengancam orang-orang yang sombong yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan neraka. Dan ketika masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina, ini merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad du'a huwal ibadah." Sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Renungkan para jamaah, perhatikan para jamaah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membatasi sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Jadi seolah-olah doa ini mencakup seluruh macam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika direnungkan bahwasanya memang doa ini di dalamnya ada hati, kemudian juga lidah, kemudian juga anggota badan. Setiap kali seorang rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu pula dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu telah dikatakan oleh sebagian para ulama salaf, apa kata mereka? Sesungguhnya, ini penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, sesungguhnya doa itu seperti mi'yar, dia menjadi barometer, dia menjadi timbangan bagi seorang hamba, bagaimana kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam bagaimana dia mengikuti Allah tabaraka wa taala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba ketika imannya sempurna, dia akan merasakan manisnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mencintai doa, dia akan senang berdoa, tidak pernah bosan berdoa, bahkan tidak pernah kenyang dari doa. Adapun orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, seperti orang yang tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal setiap hamba selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berpaling dari Allah, kita temukan dia hampir tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa? Setiap saat dan sekecil apapun dia selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, seluruh hambanya tidak pernah tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang berpaling,
seolah-olah sudah kaya, seolah-olah tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan balas dia dengan kehinaan ketika masuk ke dalam nerakanya. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab." Barang siapa yang tidak minta kepada Allah, maka Allah marah kepada dia. Ini menunjukkan apa? Pemurahnya Allah Subhanahu wa taala, besarnya pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dan ini juga menunjukkan apa? Kedudukan yang tinggi terhadap doa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian memalingkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini bagian dari syirik yang sangat besar. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, syirik yang terjadi di alam semesta ini ya kembali kepada sebabnya adalah syirik dalam doa. Syirik doa merupakan sebab syirik alam semesta. Jadi dasar dari kesyirikan manusia ini berangkat dari syirik doa. Syirik yaitu berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam ayat yang lain, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir." Dan yang kalian seru selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak memiliki qitmir. Apa arti qitmir? Bungkusan tulang kurma, biji kurma. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Sekiranya mereka itu dipanggil selain Allah Subhanahu wa taala, orang mati dan semisalnya, tidak akan didengar oleh mereka. Walau sami'u, sekiranya pun didengar, mastajabu lakum, tidak mungkin dikabulkan oleh mereka. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan kala hari kiamat mereka akan kafir terhadap kesyirikan kita. Maka di sini perhatikan para jamaah, dinamakan ketika kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala syirik. Dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kesyirikan. Maka nas yang sangat jelas. Dan ini bantahan bagi orang-orang yang mengatakan bahwasanya doa ini tidak mungkin di dalamnya jatuh kesyirikan. Dan ini bantahan juga bagi para dai baik zaman dahulu maupun sekarang. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga telah dinamakan bahwasanya berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala bagian dari kekafiran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adhallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun." Siapakah yang lebih sesat selain dari orang-orang yang menyeru selain Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mungkin mengabulkan permintaan mereka, dan mereka yang diseru itu lalai dari permintaan-permintaan orang-orang meminta kepadanya. Wa idza husyiran nas, dan ketika manusia kala dibangkitkan di padang mahsyar dan dikumpulkan di sana, kanu lahum a'daa, mereka akan menjadi musuh antara yang meminta dengan yang diminta. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin, dan mereka kafir terhadap peribadatan mereka yang mereka lakukan, yaitu meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dinamakan orang-orang yang meminta itu kepada selain Allah beribadah. Di samping besarnya ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menyeru selain Allah Subhanahu wa taala, maka doa mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala tidaklah menambah mereka bahagia, justru menambah mereka semakin lemah, semakin tidak bisa berbuat apa, dan semakin fakir. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya ada sekelompok laki-laki manusia meminta perlindungan kepada laki-laki jin, maka jin itu tambah sombong dan tambah menakut-nakuti manusia ini. Mereka minta kepada jin untuk dilindungi dari berbagai macam kejahatan dan kemudaratan, tetapi apa yang didapatkan? Justru mereka akan tambah hina, justru mereka akan tambah lemah, tambah semakin butuh, dijadikan oleh iblis, dijadikan oleh jin-jin tersebut. Maka apa yang dilakukan oleh orang-orang berbuat syirik, Allah Subhanahu wa taala akan berikan mereka sebalik dari apa yang mereka harapkan. Mengharapkan kesehatan akan ditambah menjadi semakin sakit. Mengharapkan dibukanya segala kesempitan atau dilapangkannya segala kesusahan
justru mereka akan semakin susah dikarenakan dia kembali kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla, "Wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda maluman makhdhula." Janganlah engkau jadikan selain Allah Subhanahu wa taala, atau janganlah engkau menyeru selain Allah Subhanahu wa taala, atau tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, yang akibatnya engkau akan dijadikan semakin dina oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah mereka menghendaki berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala berupa mendapatkan kemenangan maupun pertolongan dan semisalnya, justru mereka akan semakin dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika seorang memberikan dan mengeluhkan kebutuhannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah cukupkan dia dari segala yang dia angan-angankan, dan Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan segala kesempitannya, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia lebih besar dari apa yang dia inginkan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Batasan syirikul doa kembali kepada 3 pokok. Syirik doa ini kembali kepada tiga pokok. Pertama, meminta kepada orang mati. Yang kedua, meminta kepada orang-orang yang gaib, yang tidak ada di hadapan kita. Dan yang ketiga adalah meminta kepada orang-orang hidup yang tidak mampu memberikan kita apa yang kita minta kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua bentuk permintaan kepada selain Allah Azza wa Jalla dan yang terdapat di dalam kaidah tadi ini jatuh dalam syirkul akbar wal iyadu billah. أما الشرك الأكبر والخفي فمن صوره أو من أنواعه التوكل على غير الله. التوكل عمل قلبي عظيم جعله الله عز وجل نصف الدين كما يقول العلماء. الدين نصفان، نصف عبادة ونصف توكل، أو يقولون نصف توكل ونصف إنابة كما تدل على ذلك جميع الآيات. إياك نعبد وإياك نستعين فاعبده وتوكل عليه، عليه توكلت وإليه أنيب. فجعل الله عز وجل الدين نصفين، أحد النصفين التوكل لعظم شأن التوكل عند الله تبارك وتعالى، وقد أمر الله جل وعلا بالتوكل في عدد من الآيات، منها قوله جل وعلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت. توكل على الحي الذي لا يموت. تأمل هذه الآية، يقول الإمام الشافعي كلاما معناه إن كل من سوى الله عز وجل إما حي سيموت، كل من سوى الله إما حي الآن لكن سيموت، أو كان حيا فمات، كان حيا فمات قبل هذا، أو جماد لا يوصف بحياة ولا موت. وكل هذه الصفات منتفية عن الله تبارك وتعالى، فإنه الحي الذي لا يموت، هو حي وحياته باقية جل وعلا، هو الأول والآخر ولا يموت تبارك وتعالى. فعليه فتوكل يا عبد الله، لا تنزل حاجاتك بغير الله، فإن غير الله لا يستحق أن تنزل حوائجك به، بل أنزلها بالحي الذي لا يموت، لا تخفى عليه خافية ولا تأخذه سنة ولا نوم تبارك وتعالى. وقال جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فمن توكل على غيره لم يكن من المؤمنين. هذا مفهوم الآية. إن كنتم مؤمنين فعلى الله فتوكلوا، أي لا على غيره. طيب، من توكل على غيره فقد صفة الإيمان. لذلك قرر أهل العلم أن التوكل عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله تبارك وتعالى ولو باللفظ، ولو باللفظ لا يجوز أن تصرف لغير الله. فلا يجوز أن تقول لأحد: أنا متوكل على الله ثم عليك، لا يجوز كذلك،
حتى مع ثم لا يجوز، لأن التوكل حق لله تبارك وتعالى بحقيقته، وهو التي هي اعتماد القلب، وبلفظه. أنا متوكل على الله وعليك لا يجوز، أنا متوكل عليك لا يجوز، أنا متوكل على الله ثم عليك أيضا لا يجوز، بخلاف المشيئة وغير المشيئة مما سيأتي إن شاء الله معنا. فالتوكل حق لله تبارك وتعالى، والتوكل هو اعتماد القلب، فلا يجوز أن تعتمد بقلبك إلا على الله في كل أمر. تبذل الأسباب، نعم، وتسعى، وربما تطلب الشفاعة من أحد في الدنيا أن يسعى لك من أجل أن تدرس في الجامعة الإسلامية مثلا، هذه شفاعة طيبة. تطلب شفاعة، لا بأس من الأخذ بالأسباب ما دام الأمور مباحة، في الأمور المباحة، إلا أنك لا تعتمد بقلبك إلا على الله تبارك وتعالى. فإن اعتمد العبد بقلبه على غير الله هذا هو الشرك في التوكل، وهو شرك خفي والعياذ بالله. قد تطلب من إنسان أن يقوم بأمر عنك، تنيب أحدا في أمر يقدر عليه يقوم به نيابة عنك، مثل عقد زواج، مثل بيع شراء، تكتب له وكالة فيبيع لك بيتا في مكان بعيد ويقبض الفلوس وهو وكيل. هذا لا بأس به، لأن هذه وكالة، والوكالة غير التوكل. الوكالة أمر مجرد إنابة لشخص في أمر يقدر عليه، أما اعتماد القلب على من؟ على الله تبارك وتعالى. لذلك لا يجوز أن يعتمد العبد بقلبه إلا على الله تبارك وتعالى، أيا كان الأمر الذي يأتي، أمر دين، أمر دنيا، أمر وظيفة، أمر دراسة، زواج، أي أمر، حتى التجارة، أي أمر من الأمور لا يجوز أن تعتمد بقلبك إلا على الله. وهنا يأتي الشيطان لبعض الموحدين. قد يكون الرجل موحدا من جهة العبادة، لكن الشيطان يتسلل عليه بالشرك أو بضعف التوحيد من جهة التوكل أو الاستعانة. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد هذه كثير من أهل التوحيد أو أهل التوحيد كلهم إن شاء الله محققون لها. أما إياك نستعين هنا يأتي الخلل عند بعض أهل التوحيد، تجده يتعلق قلبه بأمور لا يتنبه، لكون الشيطان له مدخل فيها. يتعلق قلبه بطبيب مثلا، أو يتعلق قلبه بورقة، أو يتعلق قلبه بشفاعة، يعني إن لم يشفع لفلان، إن لم يتدخل فلان يساعدني، يكلم فلان يكلم فلان، أنا لقد هلكت إن لم يحصل هذا. فهنا يتسلل اعتماد القلب على غير الله إلى العبد من حيث يدري أو لا يدري. فكان حريا بالموحد أن يتحسس توحيده دائما، وأن يتحسس اعتماده على من يعتمد في مطلبه الدين أو الدنيا، على من يعتمد بقلبه. فهذا أمر شأنه عظيم، والخطأ فيه خطير، نسأل الله السلامة والعافية. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun syirik besar yang tersembunyi di antaranya adalah at-tawakkul, berserah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tawakal ini merupakan amalan hati yang sangat agung yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala separuh agama. Sebagaimana disebut oleh Allah Azza wa Jalla, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena apa? Agama ini terbagi menjadi dua, separuhnya tawakal, separuhnya juga berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau separuhnya ibadah dan separuhnya adalah tawakal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala hakikatnya adalah bersandarnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Bertawakkallah. Hati ini hendaklah bersandar kepada yang maha hidup yang tidak pernah akan mati. Renungkan apa ucapan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Apa kata beliau? Semua selain Allah Subhanahu wa ta'ala, entah dia hidup akan mati, atau dahulu dia hidup ya dan meninggal dunia, atau jamad, dia adalah benda padat yang mana tidak disifati dengan kehidupan dan tidak pula disifati dengan kematian. Semuanya ini jauh dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berserah hendaklah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hamba Allah. Jangan sampai kita ini kembali, atau jangan sampai kita ini bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Silahkan keluhkan segala kebutuhan kita kepada Allah Azza wa Jalla yang maha hidup. Jangan keluhkan kepada makhluk selain Allah Subhanahu, kepada makhluk yang mana mereka tidak punya apa-apa dan tidak memiliki kehidupan yang abadi. Yang mana kehidupan Allah Subhanahu wa taala tentunya abadi, tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak diakhiri oleh kehancuran dan semisalnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an tentang dalil akan hal ini. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah lah kalian bertawakal, bersandar jikalau kalian benar-benar beriman. Maka ini menunjukkan siapa yang tidak bersandar kepada selain Allah, maka dia dikatakan bukan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bertawakal, yang bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka telah hilang sifat imannya. Maka para ulama kita telah menetapkan tawakal adalah ibadah, tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah meskipun dengan lafaz. Meskipun dengan lafaz. Tidak boleh kita mengatakan saya bertawakal kepadamu, atau saya bersandar kepadamu, atau saya bersandar kepada Allah kemudian bersandar kepadamu. Tidak boleh. Karena apa? Tawakal ini merupakan mutlak ibadah, diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak sama dengan al-masyiah, kehendak. Atas kehendak Allah kemudian kehendakmu. Ini boleh. Adapun tawakal tidak boleh sama sekali. Harus hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak mengapa kita badlul asbab, melaksanakan sebab-sebab yang akan mendatangkan manfaat bagi kita. Seperti apa? Kita minta syafaat, diomongin, dibicarakan urusan kita, perkara kita. Sebagaimana seorang mungkin dia minta syafaat, bantuan seorang syekh untuk berbicara ke pihak Universitas Islam Madinah untuk bisa sekolah dan yang semisalnya, maka ini tidak mengapa. Hanya saja tidak boleh hati kita bersandar kepada siapapun. Hati nggak boleh bersandar kepada siapapun. Karena apa? Menyandarkan hati atau hati bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini namanya bertawakal kepada selain Allah, dan ini jatuh ke dalam kesyirikan. Baik, bagaimana sekarang kalau kita wakilkan seseorang untuk mengerjakan suatu perkara, suatu kerjaan yang mampu untuk dilaksanakan, seperti akad nikah atau jual beli. Kita perintahkan seorang untuk menjualkan kita rumah kita di tempat yang jauh, menerima uang dan semisalnya, maka ini namanya wakalah, mewakilkan, perwakilan. Ini hukumnya adalah jaiz, boleh dalam agama kita. Tentu perwakilan ini diperkenankan fima yaqdiru alaihi, dalam sesuatu yang mampu untuk dilaksanakan. Adapun bertawakal yang mana itu merupakan pekerjaan hati, bersandar hati kita hanya mesti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun bentuknya, ya, perkara nikahkah, perkara berniagakah, perkara duniakah, perkara akhiratkah, kalau bentuknya menyandarkan hati kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini tidak diperkenankan. Menyandarkan hati mesti hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di sini kadang datang tipuan syaitan, gangguan syaitan bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah dalam ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong.
Betul dalam ibadah dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi berkaitan dengan masalah isti'anah, tawakal tadi. Hatinya bersandar. Syaitan masuk menggodanya sehingga apa? Dia bersandar hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh. Kalau bukan dokter ini menyembuhkan saya, atau dengan dokter ini saya sehat dan semisalnya, hatinya bersandar kepada dokter tersebut, kesehatan disandarkan kepada dokter tersebut, ya, atau syafaatnya fulan dan semisalnya. Kalau bukan fulan membantu saya, hatinya bersandar kepada dia, maka mungkin saya akan celaka dan semisalnya, saya tidak akan mendapatkan apa yang saya inginkan. Di sini syaitan masuk untuk menggodanya, dan hati bersandar kepada selain Allah, dan jatuhlah seorang ke dalam kesyirikan waliyadzubillah, dan ini syirik yang tersembunyi. Maka oleh karena itu para jamaah dirahmati Allah azza wa jalla, perlu kita introspek hati kita. Perhatikan hati kita, kepada siapa dia bersandar? Apakah kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Dalam urusan duniakah maupun urusan akhirat, hati ini patokannya, sandarannya mesti hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah perkara yang besar, dan jatuh salah di dalamnya juga perkara yang sangat berbahaya. Wa min asy-syirk al-akbar al-khafi mahabbatu ghairi Allah mahabbatan ta'abbudiyah. Al-mahabba minha ma huwa ta'abbudi wa minha ma huwa tabi'i. الشرك في المحبة يكون إذا صرفت المحبة التعبدية إلى غير الله. وعلامة المحبة التعبدية هي المستلزمة للخضوع للمحبوب، كمال الخضوع للمحبوب وكمال للتعظيم المحبوب، وإيثار مراد المحبوب على مراد النفس. يعني لو أمر المحبوب بأمر على خلاف هوى النفس، فإن المحبة التعبدية تقتضي أن يطاع على خلاف هوى النفس. هذا لا يجوز إلا لله تبارك وتعالى. أن تطيع المحبوب على خلاف ما تهوى دائما، وأن تخضع له وتعظمه، هذه محبة لا تجوز إلا لله تبارك وتعالى. أما المحبة الطبيعية التي يجوز أن تصرف لغير الله، فهي محبة الإنسان لما يلائمه من ذات أو شيء، من ذات مثل محبة الولد لأبيه، والأب لابنه، والرجل لزوجته، والصديق لصديقه، أو الأشياء كمحبة الإنسان لبعض الأطعمة، هذا يميل لهذا الطعام ولا يميل لهذا الطعام، يحب هذا الشراب ولا يحب هذا الشراب. هذا نبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الناس أحب إليه، قال عائشة. قيل من الرجال، قال أبوها عليه الصلاة والسلام رضي الله عن أبي بكر وذريته وأبنائه. هذه محبة وقعت من أكمل الناس توحيدا. كان يحب بعض الأطعمة صلى الله عليه وسلم، كان يحب الدباء، الحلوى بالعسل، القثاء بالعسل بالرطب. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يحب عدد من الأطعمة صلوات ربي وسلامه عليه. فهذه لا تذم إلا إذا ألهت عن ذكر الله، حملت على معصية الله، كأن يحب الإنسان ولده محبة تحمله مثلا على أن يترك صلاة الجماعة مثلا، أو يحب الرجل زوجته حبا يحمله على أن يحلق لحيته مثلا. هذا حب طبيعي، أولا كان طبيعيا ثم قاده إلى أمر محرم والعياذ بالله. هذه المحبة أثنى الله عز وجل المحبة التعبدية على من وحد الله بها، وذم من صرفها لغيره. قال جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هؤلاء يحبون أندادهم كما يحبون الله، يعني يسوون الله وأندادهم في الحب. إذن هم يحبون أندادهم محبة، يحبون الله عز وجل محبة عظيمة جدا، مع ذلك لم تنفعهم هذه المحبة. لماذا؟ لأنهم أشركوا مع الله غيره فيها. قال جل وعلا: والذين آمنوا
أشد حبا لله. الذين آمنوا رضي الله حالهم وأثنى عليهم أشد حبا لله من حب المشركين لأندادهم. فالمحبة شأن عظيم، وهي أصل العبادة، وهي المحرك للعبد على الاجتهاد في طاعة الله وما يرضي الله تبارك وتعالى. هذه المحبة منها الطبيعي كما ذكرنا، ومنها التعبدي. والشرك إنما يرد أين؟ في المحبة التعبدية. ومن الشرك الخفي أيضا الأكبر الخوف من غير الله خوفا تعبديا. كذلك كما قلنا في المحبة نقول في الخوف منه ما هو تعبدي ومنه ما هو طبيعي. الله عز وجل وصف موسى وأخبر عن موسى عليه الصلاة والسلام بالخوف في آيات عديدة. خرج منها خائفا يترقب، وقال وأخاف أن يقتلون. مواضع كثيرة يحكي الله عز وجل عن موسى أنه كان خائفا. هذا خوف طبيعي لا يذم به الإنسان إلا إذا حمله على ترك الواجب أو فعل المحرم. والخوف الطبيعي هو الخوف من أسباب الأذى الحقيقية الظاهرة. الخوف من أسباب الأذى الحقيقية الظاهرة، مثل الخوف من الغرق، الخوف من الهدم، الخوف من السبع، من الحيوانات المفترسة. هذا خوف طبيعي. أما الخوف التعبدي الذي لا يجوز أن يصرف إلا لله عز وجل هو أن يخاف الإنسان من أحد أن يصيبه بمكروه دون سبب ظاهر. إنسان في بلد بعيدة أو رجل ميت، ثم تجد هذا الرجل يخاف من ذاك الرجل دون اتصال، دون سبب ظاهر، وهو ميت في قبره مرهون بعمله، يخاف منه أن يصيبه مكروه. وهذا والعياذ بالله أصل من أصول شرك الوثنيين، شرك المشركين، الخوف من غير الله. يقول يعلمون أهليهم ويعلمون أقوامهم إن لم تذبحوا للقبر الفلاني نزلت بكم المصائب. تريد الولد أرض الشيخ فلان الميت السيد فلان بالذبح له، وإلا حرمك الولد. كله والعياذ بالله خوف من غير الله. يحبون غير الله محبة لا تجوز إلا لله، ويخافون من غير الله خوفا لا يجوز والعياذ بالله إلا من الله. فالخوف هذه عبادة جليلة عظيمة إذا أفرد الله بها. الله تبارك وتعالى أثنى بها على عمار المساجد، قال جل وعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فعمار المساجد يخافون الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله عمار المساجد الموحدون هم عمار المساجد، والمشركون عمار ماذا؟ عمار القبور والأوثان والعياذ بالله. تجدهم يعمرون القبور والمقابر والمشاهد أكثر من عمارتهم للمساجد، بل مساجدهم بس فقط للبدع والعياذ بالله والمنكرات ولمعاندة أهل التوحيد. هذه علامة بارزة فيهم. أهل التوحيد مكانهم في المسجد، ذكرهم لله وصلاتهم وتلاوتهم للقرآن وطلبهم للعلم كله في المسجد، يعمرون المساجد، يحبون المساجد. المشركون تجدهم عند القبور وعند الأوثان وعند الأصنام التي تعبد من غير الله من دون الله، سواء كانت على شكل قبر، على شكل حجر، على شكل شجر، كلها والعياذ بالله أصنام أو أوثان تعبد من غير الله تبارك وتعالى. وقد حذرنا جل وعلا من كيد الشيطان في
إيقاع الموحدين في شرك الخوف. قال جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوه وخافون إن كنتم مؤمنين. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يخوفكم أولياءه، يخوفكم أولياءه. إن لم تفعلوا لفلان أضركم، إن لم تفعلوا. الشيطان يتسلل لقلب الناس حتى يوقعهم في الشرك، في الخوف، بأن يعبدوا غير الله، بأن يخافوه خوفا لا يجوز إلا لله والعياذ بالله. قال الله عز وجل: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فدل ذلك على أن من خاف غير الله خوفا تعبديا ليس من المؤمنين، لذلك قالوا: خافوني إن كنتم مؤمنين. نعم. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara syirik besar yang tersembunyi adalah mencintai selain Allah Subhanahu wa taala. Itu kecintaan ta'abbudi, ibadah. Sebagaimana kita sudah jelaskan bahwasanya kecintaan ini merupakan ada bentuknya ibadah, ada pula bentuknya tabi'i, kebiasaan dan hal yang lumrah. Syirik dalam mahabbah, syirik dalam kecintaannya lah, yaitu kecintaan yang ta'abbudi, yang bentuknya ibadah. Maka kalau dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, jatuhlah orang dalam kesyirikan. Yang mana konsekuensi dari kecintaan dalam ibadah yang menjatuhkan orang dalam syirik ini adalah mustalziman lil khudu', mewajibkan orang patuh dan tunduk kepada apa yang diinginkan oleh yang kita cintai. Maka kecintaan ibadah tuntutannya adalah mentaati, ya, mentaati apa yang diinginkan atau menyelisihi apa yang diinginkan oleh hawa nafsu kita, mentaati yang kita cintai meskipun menyelisihi apa yang kita inginkan, apa yang diinginkan oleh hawa nafsu kita. Kita patuh kepadanya, tunduk kepadanya. Nah, ketika kita patuh kepada selain Allah, tunduk kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bagian dari kesyirikan yang tidak diperkenankan oleh agama kita. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun bentuk kecintaan yang lumrah dan wajar adalah kecintaan seseorang kepada sesuatu yang ia condong kepadanya, yang ia sukai. Baik itu sifatnya zat, badan, atau apapun, seperti mencintai seorang anak, atau bapak cinta kepada anaknya, anak cinta kepada bapaknya, istri cinta kepada suaminya, suami cinta kepada istrinya, seorang cinta kepada kawannya, dan yang lainnya. Ini adalah cinta yang wajar, cinta yang lumrah. Atau seorang mencintai makanan, ya, mencintai minuman. Sebagaimana Nabi SAW cinta kepada makanan, cinta juga kepada orang-orang tertentu. Ketika Nabi SAW ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling kucintai?" Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian dari laki-laki siapa? Bapaknya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai Abu Bakar, kemudian Aisyah dan keturunan-keturunannya. Ini merupakan apa? Cinta yang datang dari manusia yang paling sempurna imannya kepada Allah, dari orang yang paling sempurna cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai makanan-makanan tertentu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam senang terhadap labu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam senang terhadap timun dicampur dengan madu dan semisalnya. Ini adalah kecintaan yang lumrah, kecintaan yang wajar. Itu semuanya tidak tercela kecuali kalau melalaikan dari apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengakibatkan kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, atau mengakibatkan kita melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan tersebut atau cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya ta'abbudi, kalau dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menjatuhkan pelakunya
ya dalam kesyirikan waliyadzubillah. Maka oleh karena itu telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kecintaan orang-orang bertauhid dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditinggikan derajatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencela kecintaan orang-orang musyrikin yang cintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Sebagian manusia ada yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan. Mereka mencintai sekutu-sekutu Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang beriman lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini mereka mencintai sekutu-sekutu Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tentu mereka mencintai Allah dengan kecintaan yang sangat besar, tetapi di saat itu pula mereka juga mencintai sekutu-sekutu Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian jatuhlah mereka ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala meridai mereka dan mereka ridha akan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kecintaan mereka di atas kecintaan orang-orang musyrikin terhadap berhala-berhala mereka. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, cinta memiliki kedudukan yang sangat agung dan dia merupakan pondasi ibadah, penggerak untuk beribadah, untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syirik dalam hal ini datang dalam al-mahabbah at-ta'abbudiyah, kecintaan ibadah. Kemudian berikutnya di antara bentuk syirik besar yang tersembunyi adalah al-khauf, yaitu takut. Sebagaimana kecintaan itu ada dua macam, ada cinta ta'abbudi ibadah, ada pula cinta yang biasa dan wajar dan lumrah. Maka ketahuilah takut itu juga terbagi menjadi dua. Ada takut ibadah, ada pula takut yang wajar atau takut yang lumrah. Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam, dan ini menggambarkan ya takut yang lumrah, takut yang wajar, dan ini sesuatu yang boleh. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam keluar dari Mesir ya dalam keadaan takut sambil mengintip dan waspada, hati-hati keluarnya. Kemudian juga dalam ayat yang lain Nabi Allah Musa takut. Kenapa? Khawatir akan dibunuh. Ini adalah kecintaan yang tabi'i, kecintaan yang diperbolehkan, kecintaan yang wajar, tidak tercela. Kapan dia tercela? Kalau ketakutan tersebut begitu, kalau ketakutan tersebut akan menjadikan kita meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat dari takut at-tabi'i, takut yang wajar ini adalah yaitu ketakutan seseorang akan mendapatkan gangguan yang sebenar-benarnya, gangguan nyata. Ya, hal-hal yang menyakitkan dengan jelas dan nyata. Sebagaimana takutnya seorang kepada kebakaran atau reruntuhan atau binatang-binatang buas. Adapun takut yang ta'abbudi, yang ibadah, ini tidak boleh dipalingkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana takutnya seorang kepada seorang di negeri yang jauh, berupa orang mati dan semisalnya, dia akan ditimpa kemudaratan, ditimpa bahaya, tanpa ada hubungan, tanpa ada sebab yang nyata yang bisa dilihat. Maka inilah dia ya takut yang jatuh dalam kesyirikan. Seperti takut kepada kuburan fulan, sebab kalau tidak begini akan ditimpa musibah dan semisalnya. Dan ini merupakan pondasi dan dasar kesyirikan yang terjadi di muka bumi ini. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita diganggu, kita ditakut-takuti
oleh wali-wali syaitan dengan mengatakan, ya, jikalau fulan atau jikalau kamu atau jikalau kaum ini tidak menyembelih kepada kubur ini, maka akan datang musibah seperti ini. Atau jikalau orang ingin mendapatkan anak, datang ke kubur fulan. Jikalau kalian tidak datang, maka anak tidak akan muncul, dan semisalnya. Ini semuanya adalah ketakutan yang tidak diperbolehkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut ada kaitannya dengan apa? Dengan pujian Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam Al-Quran, yang mana Allah Azza wa Jalla memuji ummarul masajid, orang-orang yang memakmurkan masjid. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran? Innama ya'muru masajid Allah man amana billah. Sesungguhnya yang akan memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang menunaikan zakat, orang-orang yang tidak ada yang ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yakhsha illallah, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini sifat apa? Orang-orang memakmurkan masjid, mereka itu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Syekhul Islam rahimahullah ta'ala mengatakan, orang-orang yang memakmurkan masjid, merekalah orang-orang yang bertauhid. Adapun orang-orang yang berbuat syirik, mereka memakmurkan kuburan dan memakmurkan berhala-berhala dan patung-patung. Oleh karena itu kita temukan orang-orang yang melakukan syirik akbar atau melakukan kesyirikan, mereka akan memakmurkan kuburan, memakmurkan berhala-berhala dengan berbagai macam jenisnya. Dan kita akan temukan masjid-masjid mereka kosong dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid-masjid itu dijadikan hanya sarana untuk apa? Sarana untuk berbuat kemungkaran, sarana untuk berbuat bid'ah, sarana untuk menentang orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun untuk beribadah kepada Allah, salat, berzikir dan semisalnya, tidak ada di masjid-masjid tersebut. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tanda yang sangat nyata bagi orang-orang yang memakmurkan masjid dari kalangan orang-orang bertauhid, kita temukan masjid mereka penuh dengan tilawatul Quran, masjid mereka penuh dengan thalabul ilm, menuntut ilmu dan yang semisalnya. Dan tidak kita temukan pada orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang musyrikin, mereka penuh di atas kuburan, penuh di atas berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam bentuk apapun, dia batu kah, pohon kayu kah, apa saja yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini terkadang syaitan dan iblis masuk ke hati-hati manusia ini, menjatuhkan mereka dalam kesyirikan dari jalan ketakutan tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Itulah dia syaitan menakut-nakuti walinya. Apa maknanya? Yaitu syaitan menakut-nakuti kalian dengan wali-walinya. Jikalau kalian tidak begini, maka terjadi begini. Jikalau tidak nyembelih di kubur ini, akan terjadi begini. Jikalau kalian tidak datang ziarah ke sini, akan terjadi begini. Dan semisalnya. Maka syaitan ini pintar. Bagaimana dia masuk ke dalam hati-hati manusia ini dengan jalan, ya, menjadikan mereka takut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, takut ibadah. Maka oleh karena itu, ketakutan yang seperti ini tidak boleh dipalingkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kepada sesuatu tanpa sebab yang nyata, yang akan memudaratkan kita, tidak boleh dipalingkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian disebutkan, fala takhafuhum, jangan kalian takut kepada mereka, in kuntum mu'minin, jikalau kalian benar-benar beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan apa? Ketika orang takut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takut ibadah, ini menunjukkan dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. تقدم معنا جملة من صور الشرك الأكبر، وبقي النوع الثاني وهو الشرك الأصغر. والشرك الأصغر له صور كثيرة، منها ما هو خفي ومنها ما هو ظاهر.
ولضيق الوقت فنمر على جملة منها سريعا. من الشرك الأصغر الظاهر لبس التمائم، والتمائم تلبس إما بقصد الوقاية أو العلاج، وقد تكون التمائم خيطا، التميمة قد تكون خيطا، قد تكون ورقة، قد تكون خرزة، أي شيء يعلق فهو تميمة. هذه التميمة لم يجعلها الله عز وجل سببا للشفاء ولا للوقاية من المرض، فمن علقها فقد جعل ما ليس بسبب سببا، وهذا شرك أصغر. يكون شركا أكبر والعياذ بالله إذا اعتقد أنها تنفع وتضر استقلالا من دون الله تبارك وتعالى. ومن الشرك الأصغر الظاهر التبرك بالأشجار والأحجار وما لم يجعله الله سببا للبركة، مثل أبواب الحديد والخشب وأحجار مثل أبواب المسجد الحرام مثلا، أو أحجار المسجد النبوي. هذه أمور لم يجعل الله عز وجل مباركة بحيث تعطي أو تنال البركة بمسها أو مسحها. البركة هذا شيء جعله الله عز وجل، أمر جعله الله في بعض الأمور. لا يجوز أن نتبرك بهذا المبارك إلا إذا أذن لنا الشرع بالتبرك به، يعني لا بد أن يكون هو مباركا، وأن يأذن لنا الشرع بالتبرك به، وأن نتبرك به على أنه سبب للبركة، لا يعطي البركة بذاته. من ذلك التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر مشروع. التبرك بيده صلى الله عليه وسلم فعله الصحابة. التبرك بمن فصل عنه كالريق والعرق، هذا أمر ثابت شرعا، هو مبارك صلى الله عليه وسلم وأذن لنا الشرع بالتبرك به، فيجوز التبرك به. لكن كل هذه الآثار عدمت في هذا الزمان، وليس لأحد أن يقيس غير النبي على النبي عليه الصلاة والسلام. الدليل أن الصحابة رضي الله عنهم لم يتبركوا بذات أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد من العشر المبشرين بالجنة، فعلم بذلك أن التبرك بذات النبي عليه الصلاة والسلام أو التبرك بالذوات خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ليس لأحد من الصالحين أن يتبرك به. فالتبرك لأحد من الصالحين حيا كان أم ميتا من التبرك الشركي ومن التبرك الممنوع، وحكم أنه شرك أصغر وقد يكون شركا أكبر والعياذ بالله. من الشرك الأصغر أيضا الحلف بغير الله لما فيه من تعظيم المحلوف به. إذا اعتقد الحالف بغير الله أن ما حلف به مثل الله في التعظيم، هذا شرك أكبر يصبح والعياذ بالله. هو شرك أصغر لأنه شرك باللسان، يصبح أكبر إذا سوى بين الله وبين المحلوف به في العظمة، إذا اعتقد أنهما سواء في العظمة. كذلك من الشرك الأصغر قول ما شاء الله وشئت، قول لولا الله وأنت، بفضل الله وفضلك، ونحوها مما يقوله الناس، يجب أن يوضع بينهما ثم حتى تكون مشروعة. التوسل بذات الصالحين وجاههم وحقهم، هذا توسل بدعي وهو شرك أصغر لا يجوز. قال ابن القيم بدعة منكرة بإجماع السلف. إنما يشرع التوسل في 3 أحوال: التوسل بأسماء الله وصفاته، التوسل بالعمل الصالح، التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي، لا بد أن يكون حيا، إذا كان ميتا لا يجوز التوسل بدعائه ولا يشرع هذا. ومن الشرك الأصغر الخفي الرياء والسمعة. والرياء هو التعبد لأجل رؤية الناس، والسمعة
هي التعبد لله لأجل رؤية الناس، والسمعة التعبد لله لأجل إسماع الناس. فهو يتعبد لله لا يتعبد للناس، لكن الذي دفعه على التعبد ماذا؟ أن الناس يرونه، أن الناس يسمعونه. فكان الرياء وكانت السمعة هي الدافع للشرك، فهو شرك أصغر. لذلك كان الرياء والسمعة شركا أصغر، وهو خطير وشأنه عظيم. كيف وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهذه التفاصيل يعني تفاصيل الشرك الأصغر تحتاج مقام أطول من هذا، لعل الله عز وجل ييسر في السنة القادمة بإذن الله إذا كانت لنا حياة بتفصيل هذه الأمور في دورة خاصة إن شاء الله تتعلق ببيان الشرك والأصغر والأكبر ونواقض التوحيد. نسأل الله عز وجل أن ييسر الأمر، ونسأل الله عز وجل أن يجزيكم خير الجزاء، وأن يجزي الأستاذ خيرا وجميع المشايخ، وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, telah berlalu kita sebutkan tentang syirik akbar. Maka sekarang ini kita masuk ke syirkul asghar, syirik kecil. Tentu syirik kecil ini memiliki banyak bentuk. Ada yang nyata, ada pula yang tersembunyi. Namun karena sempitnya waktu, kita akan ambil beberapa contoh saja secara cepat. Yang pertama, syirik kecil yang nampak yang jelas adalah yaitu menggunakan azimat atau jimat. Azimat ini digunakan atau digantung dengan tujuan untuk mencegah dari berbagai macam bahaya, penyakit, demikian juga sebagai obat. Bisa saja bentuknya berupa kertas, atau juga bisa berbentuk kalung, atau berbagai macam bentuk. Apapun yang digantung dengan tujuan untuk sebagai pengobatan atau menolak berbagai macam mudarat, maka ini dikatakan tamimah, dan ini adalah syirik kecil. Dikatakan syirik kecil di sini apa? Menjadikan sesuatu menjadi sebab kesembuhan atau yang lainnya, padahal dia tidak pernah dijadikan sebab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka digantungkan sesuatu yang bukan sebab yang dibolehkan dijadikan sebagai sebab untuk pengobatan dan semisalnya. Ini adalah asyirku al-asghar atau bagian dari syirik kecil. Dan apabila diyakini bahwasanya itu yang memberi manfaat, zat dari jimat itu memberi manfaat, maka ini jatuh dalam syirkul akbar. Yang kedua, mencari berkah dengan batukah, dengan pohon kayukah, atau dengan pintu masjidkah, pintu besikah, pintu kayukah, pintu Masjidil Haramkah, pintu Masjid Nabawikah, dan yang semisalnya, yang mana semuanya itu tidak pernah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala barang-barang yang barokah. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala meletakkan keberkahan di sana. Sebab ketahuilah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan tersebut bukan dengan mengusapkannya atau bukan dengan mengusapnya atau semisalnya. Memang Allah Subhanahu wa taala jadikan beberapa tempat barokah. Maka tidak boleh bertabarruk kecuali barang tersebut dijadikan berkah oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian diizinkan oleh syariat, ya. Kemudian diyakini bahwasanya bukan barang itu memberi barokah, tetapi yang memberinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana contoh bolehnya bertabarruk, yaitu bertabarruk dengan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disyariatkan. Dengan badan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana para sahabat bertabarruk mencari berkah dengan apa yang terpisah dari diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bekas wudunya atau air liurnya dan atau keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau memang sahih, ya, dan ada tuntunan dari syariat kita, maka boleh hukumnya kita untuk mencari berkah pada barang tersebut. Tetapi ingat, sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya sudah tidak ada. Air liur Nabi enggak ada, bekas wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga enggak ada. Keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak ada. Maka tidak boleh diqiyas
ya, diri Nabi SAW dengan para ulama atau orang-orang alim, orang-orang soleh yang lainnya. Sebab tidak ada satupun para sahabat Nabi SAW sepeninggal Nabi SAW bertabarruk dengan orang-orang hebat setelah Nabi SAW, seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Tidak ada yang mengambil bekas keringat mereka atau semisalnya, tidak ada sama sekali. Maka tidak boleh dianalogikan, tidak boleh dikias dengan orang-orang soleh selain dari Rasulullah SAW. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, apabila kita bertabarruk dengan siapapun selain dari yang diizinkan oleh syariat kita, maka ini jatuh dalam syirik. Syirik kecil, dan bisa juga berujung kepada syirkul akbar, syirik besar. Kemudian yang ketiga, bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, atau bersumpah selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan syirik kecil? Karena kita mengagungkan yang digunakan untuk bersumpah. Adapun kalau kita meyakini apa yang kita gunakan bersumpah selain Allah Subhanahu wa taala semisal dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ini jatuh dalam syirkul akbar. Jadi apabila disamakan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah Subhanahu wa taala dalam kemuliaan dan keagungan, maka ini jatuh dalam syirkul akbar. Yang keempat, ucapan seorang mengatakan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ya. Kalau bukan karena Allah dan kamu, kalau bukan karena kemuliaanmu, kalau bukan karena pemberian Allah dan pemberianmu, ini semuanya syirik dalam lafaz, dan ini syirik kecil, kecuali kalau diletakkan summa atau kata-kata kemudian. Kalau bukan karena Allah kemudian kamu, kalau bukan karena fulan kalau bukan karena Allah kemudian fulan dan semisalnya, kalau menggunakan kemudian setelah menyebut Allah Subhanahu wa taala, maka ini diperbolehkan. Kemudian yang kelima, at-tawassul, berperantara dengan zatnya orang-orang saleh atau wibawanya orang-orang saleh dan yang lainnya. Ini merupakan perkara bid'ah. Dan ini sebagaimana jelas oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, tawassul seperti ini merupakan bid'ah munkarah berdasarkan ijma'nya salaful ummah ridwanullahu anhum ajma'in. Maka tawassul yang disyariatkan itu hanya 3 macam saja. Perantara atau cara pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla yang diperbolehkan hanya dengan 3 cara saja. Yang pertama, bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bertawassul dengan amal saleh kita sendiri yang kita perbuat. Dan yang ketiga adalah bertawassul dengan doanya seorang saleh yang hidup. Adapun kalau dia sudah mati, maka ini tidak diperkenankan dan ini bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Kemudian yang keenam, riya, mempertontonkan amal kita, berbuat suatu ibadah karena ingin dilihat. Kemudian yang berikutnya, sum'ah, berbuat suatu ibadah supaya didengar oleh orang. Jadi kita beribadah karena ingin dilihat oleh orang, kita ya beribadah karena ingin didengar oleh orang. Kita beribadah mengharapkan pujian orang, dilihat oleh orang, memperdengari orang, mempertontonkan kepada orang lain dan semisalnya. Ini semuanya bagian dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara syirik inilah perkara yang sangat berbahaya, sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah riya ini. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ana aghna syuraka anisyirki." Akulah yang paling tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang dia ikut sertakan selain aku di dalamnya, aku tinggalkan dia bersama sekutunya. Dengan demikian para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, perincian masalah kesyirikan ini, baik syirik besar maupun syirik kecil, membutuhkan waktu yang porsi yang begitu banyak dan besar. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk tahun yang akan datang kita bertemu kembali dalam daurah khusus. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik semua dan menjauhkan kita dari perkara-perkara kesyirikan. Demikian yang bisa disampaikan oleh Syekh Abdul Rahman, jazahullahu khaira, wa nas'alullah azza wa jalla an yaj'ala dzalika fi mawazin hasanatihi yaumal qiyamah. Demikian para jamaah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan mungkin tidak ada karena waktu ini. Jadi kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan kita dipertemukan pada tahun yang akan datang. Baik, demikian semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.